Média Presse Mali, officiel, bien sûr. Au flèle Bagatche Mousso, démissaire Anima Bakoro, Mali Kono, Anim Mali Kokan, Walimano Foli, Kakengre, Kanyeshi, Obladirema. Ma Fomba Don, au Memechema, Nga Ma Koulame, Siganambedo, Ika Korofola. Honorable docteur Aboubakar Sidiki Fomba, au décidé flèche, au nyakoro, au nyebe mamina, awo, au te chocolat. Ni aïre sigilé, ambe siente kono ni watina, billet tarataï, tarata mino au benedo, avril kalo, avec clé, moi, année ou orom. Honorable docteur Aboubakar Sidiki Fomba. Kulu min bɛ CNT kɔnɔna na ni o de bɛ wele ko commission santé et développement social au rapporteur général de do fangaɲinijɛkulu min bɛ Mali kɔnɔ n'o bɛ wele ADPM o fangaɲinijɛkulu o ɲɛmaa de do wa a miiriya ɲuman bɔra ale de la a miiriya ɲuman tabaw a bɛ o maaw la kulu min bɛ Mali kɔnɔ n'a ka sanayɛlɛ bɛ ka kɛ barika la ani fanga la ni o sanayɛlɛ kɛmɛ ka maa caman dabali banpi n'o de collectif pour la refondation du Mali n'an ko ma ko korema kuma la surunya na o ɲɛma danga de do wa olu ka laseli kɛba de do filɛlibagaw an b'a ɲini aw fɛ a ye video in partager aw bɛna kumaw de mɛn bi kuma mun bɛ aw bɔ fili la kuma mun bɛ aw bɔ kunpan na kuma mun bɛ aw bɔ jɔyɔrɔ la kuma mun b'a bɔ ami na an y'o de fɔ anw ka kuma bara bɛ sɛmɛ maaw la maa mun hakili juru cananen de do ni dilanli kɛ kuma bɛ bɔ u da ni ɲɛli kɛ kuma bɛ bɔ u da ni kalali kɛli kuma bɛ bɔ u da honorable Aboubakar Sidiki Fomba yanni an ka don babu la dakuru ɲɛ fɔlɔ folikan min mana kɛ e yɛrɛ bolo k'a lase filɛlibagaw ma kɔrɔfɔ b'i bolo. Jalo n b'i fo bi ye donba ye bi ye Ala ka don kɛrɛnkɛrɛnnen fɛnɛ ye n bɛ masa Rahamani fo n b'a fo ale min ye kɛnɛya di yan ale min y'a to n'an bɛ se ka kuma sinon mɔgɔw bɛ yen bi u bɛ diɲɛ kɔnɔ u tɛ se ka kuma ale min b'a to an ka faamuyali bɛ se mɔgɔw ma masa sanuma ye n b'a fo k'a barikada ka kisi ni nɛma k'o ɲini k'o lase an kuntigi Mamadu ma sallallahu alaihi wasallam Jalo n bɛ Ala fo k'a barikada bi a kɛra i yɛrɛ ɲɛna Sidi Lamini Kunta ni Sidi y'a Kunta den don n m'a ye n t'a dɔn n ka nimoro t'a bolo a ka nimoro tɛ n bolo a nana bi sɔgɔmada in na ka n'a fɔ n ye ko n ka faso kanu kosɔn ale y'a den tɔgɔ da ne la Aboubakar Sidiki n b'a fo nin tɛ kɛ bɛɛ ye a m'a da fɛn kama fɛn tɛ ne bolo yɛrɛ a ko k'a y'a da faso kama Ala kana nimisa amina Ala ka den balo Ala ka den tɛmɛ ne la Ala ka den kɛ ka fɛn kɛ ne yɛrɛ mana se ka mun kɛ n bɛ foli kɛ ka taa an ka sarasu minnu ni binna Maliko la vraiment Ala ka hinɛw bɛɛ lajɛlen na ni civil o civil ni bin de kɛra olu ka k'olu faga an b'u fɛnɛ fo an b'u barikada an b'a fɔ Ala ka hinɛw la minnu banana ko Ala ka kɛnɛya k'u ye k'an mun attaquera kɔsa in na k'u somɔgɔw k'a bila u kunna ko kɛlɛ in k'a tɛ jigin so k'a bɛ kɛ ka Mali silamɛ bɛɛ fo ka Mali chrétien bɛɛ fo ka maliyɛn bɛɛ lajɛlen fo mun bɛ diinɛ la mun tɛ diinɛ la parce que an jɛlen bɛ mun na o ye Mali ye an ka Maliba in tɛ diinɛ ko dɔn mais a bɛ maliyɛn de dɔn Ala ka jamana in basigi Ala ka jamana in sabati kɔrɔfɔ ɲɛna honorable docteur Aboubakar Sidiki Fomba barosigi min an bɛna kɛ nin ye a bamanankanlama ye nka kɔfɛ an bɛna segin a kan nanzarakan na walasa maa mun ni olu gɛrɛsɛgɛ ma don bamanankan faamuyali la olu ka se k'u ka tɔmɔta fana tɔmɔ a la honorable docteur Aboubakar Sidiki Fomba an y'a ye k'a fɔ i ye sɛbɛnni dɔw kɛ kɔsaja in na a sɛbɛnna nanzarakan na an ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ye dɛ maliyɛn saliya ka bon kalanni na sɛbɛnfura ko n'i bɛ fɛ ka fɛn dogo maliyɛn na i k'a fanba kɛ sɛbɛnni ye mais anw fana ka baara dɔ ye min ye an kɛlen k'o dɔn an man k'an sigi o an bɛ wuli ka se kotigi yɛrɛ ma maa min ka kalamu y'a sɛbɛn a hakilina bɔra maa min na n bɛ dan ye n bɛ n tigi la ye bamananw ko ten an bɛ fɛ k'a mɛn e yɛrɛ da mun de sɛbɛnna ka sanga i ka dɔn k'a fɔ
ataki saba mun gɛla ka koloso ɲɔgɔn na ka ɲɛsin an ka woromasiri tabaw ma kari tɛmɛlen o min bɛnna avril kalo tile 24 ma san 2022 ani gosi ko bɔtara kɛ adamaden dɔw fure kan dingɛ kɔnɔ n'an ko ma ko chani an y'a ye k'a fɔ i ka semaine 2 bɛn bɛ olu de ma ayiwa i ka proposition i ye minnu kɛ an bɛ fɛ i k'i da don o la ka walawalali kɛ Dalo n b'i fo minnu bɛ k'an lajɛ n b'o fo kosɛbɛ i y'a fɔ i ka kuma na ko n ye parti ɲɛmaa ye n bɛ CNT kɔnɔ Korema o ka dangan fɔlɔ in ye wa olu ka tɔn min jɛkulu min bɛ yen ɲɛɲinini kama o ɲɛmɔgɔ ye ne ye parce que an m'an sigi ten an bɛ kow ɲɛɲini walasa ka se ka kunnafoni jɛlen di jamana ma ka minnu bɛ ka jamana mara fɛnɛ ka an ka hakilinaw fɔ u ɲɛna jamana mara ma nɔgɔ yana i k'i sigi kɛrɛfɛ ko ni n ye fanga sɔrɔ n b'a kɛ tan ala ye fanga min di maa min ma wagati min i b'i ka ɲɛfɔli k'o ye ka jamanadenw fɛnɛ lafaamuya bɛɛ k'a dɔn ko min bɛ sen na o hukumu kɔnɔna la n ka bi jateminɛw a taara boli k'an saba mun ni banbanciw taara a attaquer ka taa bin an kan ani gosi mɔgɔw yera su dɛngɛ min kɔnɔ ye n'a bɛ fɔ o ma ko charnière o la an b'a yira bɛɛ lajɛlen na k'a fɔ an bɛ fɛ bɛɛ k'a faamuya ko kɔsa in na Faransi ka ambassadeur gɛnnen Mali fɛ Faransi ka armée taalitɔ ka bɔ Mali la RFI datugulen Faransi ye falen don a ka ɲɛɲini ko la n'a bɛ fɔ o ma ko service de renseignement u ye réunion ba dɔ de kɛ u ye ko dɔ boloda n'a bɛ fɔ min ma ko campagne du Sahel farafinna woroduguyanfan u bɛ k'u ta ye cogo min na o de ye campagne du Sahel ye u ye o de sigi sen kan u bɛ ka baara kɛ ni o de ye o hukumu na sa i bɛna ye k'a fɔ ko caman bɛ ka kɛ nin wagati in na a b'i sɔrɔ o de kɔnɔ campagne du Sahel in ka laɲini ye mun ye ka Mali dugukolo ka se k'a kɛ Faransi ta ye ani Europe ta ye hali ni maliyɛnw ti yan wa hali ni maliyɛnw bi yan a miirina bɛ tali kɛ ka taa conférence de Berlin de la wagati min na u ye farafinna tila u ni ɲɔgɔn cɛ ka bɛɛ ta kɛ yɔrɔ dɔ ye o de ko bɛ sen na o kɛnɛkan da ani o kɛnɛkan karabali o la i bɛna ye k'a fɔ a fɔlen ko Faransi ka taga attaque saba mun kɛra ani Faransi bɔli min kɛra gosi u si ma janya ɲɔgɔn na a si ma janya ɲɔgɔn na ka kɔn o ɲɛ mura kɛra parce que mura ye Faransi jigila tigɛ u jigila tigɛ kojugu hali u ma se k'a dogo k'olu de ye terroriste ye o de kama terroriste maa mɔgɔ 200 fagalen u ko ko ka enquête k'a kan mais an ka mɔgɔ 1900 sara enquête ma k'o kan donc kɔrɔ ko nɔgɔ ka bɔ a la ko maa minnu sara u tun bɛ Faransi ka baara de la donc o de kɔnɔna na labɛn mun bɛ ka kɛ ka an sɛgɛrɛ a ka kan n'an ye jate minnu kɛ an k'olu fɔ mɔgɔw ɲɛna i bɛna ye attaque saba mun kɛra a labɛnna de a labɛnna cogo jumɛn MINUSMA ka janfan b'a la Faransi ka janfan b'a la o janfan ninnu a dabɔra a kama de k'an bɛ attaquer cogo min ani n'i ye jateminɛ u b'a fɔ o ma ko engin explosif ka fɛnw don dugu jukɔrɔ pour que u ka se k'an ka moteurs sauter k'an ka minɛn caman sauter i n'i ko fila bɛ kɛlɛ kɛ fila t'o ɲɛdɔn mɔgɔ min b'o ɲɛdɔn o ye spécialiste de ye fɛn bɛ ka don cogo min i b'a dɔn ko nin ɲɛdɔnbaga de bɛ ka nin kɛ donc minnu bɛ ka nin kɛ ko ou bien bamanan bɛ ka nin kɛ ou bien bozo bɛ ka nin kɛ mɔgɔ minnu bɛ ka binkani kɛ u ka faamuyali a ma se fo ka taa fɔ k'u bɛ nin don nin baara ye mun ye a dɔnnen don donc nin baara in labɛnnen don MINUSMA fɛ ani Faransi fɛ walasa Faransi tagalen min kɛra ni MINUSMA yɛrɛ y'a fɔ a da la ko Faransi de b'ale ka lakana sabati donc n'o taara ale tɛna se ka lakana donc n'ale tɛ se ka lakana ale dun bɛ fɛ ka to yan ale bɛ to yan ni fɛɛrɛ jumɛn fo ka ko de bila maliyɛnw da la mun bɛ an se an dan na o de nana ni attaque ninnu ye o la an b'a fɔ bɛɛ k'a faamuya ko campagne a kɔrɔ tɛ dɔwɛrɛ ye dɛ ka Afiriki ka Mali k'u ta ye o de kɔnɔna la i bɛna ye baara o baara bɛ boloda u fɛ o baara bɛɛ bɛ kɛ
walasa ka tiɲɛ do kɛlɛ b'an kan mais u bɛ tila k'an ka nafolo sɔrɔ siraw ka olu bɛɛ minɛ an na fo ka maliyɛnw fo ka ninakili ja walasa an ka muruti fanga in ma ka bɔ ni fanga kɔnɔ donc o de la i bɛna ye k'a fɔ nin ko bɛɛ lajɛlen bɛ lawaleya u fɛ baarakɛminɛ dɔ la n'a bɛ f'o ma ko chapitre 7 o chapitre 7 o article 138 o de bɛ yamaruya di an ka armée ma k'a k'an défend mais o article 139 Faransi ni États-Unis ni a nɔkamɔgɔw bɛ k'o de don ba la walasa ka ɲangata ta ka se anw ma n'a bɛ f'o ma ko la doctrine Tupi la responsabilité de protéger n'u y'a to u bɛ nkalon tigɛ ko Wagner bɛ yan o la Jalo n'an ye nin bɛɛ ɲɛfɔ a ka kan an ka fɔ an kan ka mun de kɛ parce que n'i ye ko dɔn i y'a ɲɛdɔn k'a fɔ nin bɛ yen i bɛ mun de kɛ Jalo i bɛ fɛɛrɛw tigɛ d'accord o fɛɛrɛ minnu kan ka tigɛ an b'an da don o de la fɛɛrɛ mun bɛ tali kɛ an ka kan ko kan Jalo anw miirila an ko an bɛ yɔrɔ min na i ko bi kan ka sécurité an kan ka kanw lakana kosɛbɛ k'a lakana surtout Mopti yɛrɛ min bɛ Sevare k'ale kan ka mabɔ gitɔrɔnda la dɔɔni wa n'i bɛ don kan kɔnɔ ka barrière da fo barrière 3 ɲɔgɔn na pour que i ka se kan ma an ko a kana da o ma civiliw donni ka dabila kan kɔnɔ ni nin kɛlɛ modèle bɛ sen na n'aw ye civiliw ladon a bɛ kɛ baara ye hali sirasiw minnu n'u ka denbayaw bɛ yen u k'a lajɛ ni denbaya min nafa man bon u k'u bɔ kan kɔnɔ ou bien yɛrɛ u ka sirasiw ka denbaya ko yɛrɛ bɔ kan kɔnɔ nin wagati in na quoi walima fɛrɛ tɛ se ka kɛ ka yɔrɔ dɔ dilan o kama kɛrɛnkɛrɛn non u ka taa dugu kɔnɔ mais fɛn fɛn tɔgɔ ko kan sisan a bɛɛ ka kɛ sirasiw gansan de bɛ yen parce que nin ko in bɛ yɔrɔ min na ka civiliw bila ka don aw tɛ civiliw dɔn a t'a dɔn mɔgɔ modèle min don a bɛ na ni tiɲɛni de maa min bɛ don a bɛɛ dɔnnen tɛ an k'o la n'o fana kɛra fɛɛrɛ bɛ ka kɛ wa yɔrɔ kɛrɛnkɛrɛnnen labɛn kan kɔnɔ génie militaire kama parce que génie militaire de bɛ déminage kɛ olu minnu bɛ mini bɔ mɔgɔw la u ka yɔrɔ kɛrɛnkɛrɛnnen kɛ min bɛ di olu ma olu b'u ka baara kɛ n'i donna i bɛ f'u ye cogo min i bɛ f'u ye ten yanni i ka se hali tɔ ninnu ma an ko n'o bɔra yen u ka fɛɛrɛ kɛ an ka armée an ka flotte aérienne an ka avion bɛ yɔrɔ min u k'u lakana ka fɛɛrɛ ka fɛn dɔ sigi sen kan n'a bɛ f'o ma fɛn min bɛ fɛn jeni ba n'a bɛ f'o ma ko les installations contre l'incendie ko olu sigi k'a to fɛn o fɛn n'o kɛra maramafɛn ye a kɛra i ye fɛn de fili ka na o bɛ se ka kunbɛn cogo min ka baara kɛ n'o ye wa ka baara kɛ ni minɛnw ye minɛn minnu bɛ sɔrɔ irisiw yɛrɛ bolo walasa k'an ka avion lakana parce que fɛn avion sanni min b'an bolo a kɛlen b'u ma dekun ye parce que avion bɛ ka duguma kɛlɛ min tinti o bɛ k'a to armée bɛ ka yɛlɛ sanfɛ an ko n'o bɔra yen u ka kan yɛrɛ u ka dɔ fara a renforcement kan ka drone dɔw sigi kan kɔnɔ kan o kan a donda o donda drone ka k'a kɔnɔ baara ka kɛ n'o ye 24 sur 24 n'o bɔra yen nin kɔnɔna la an ye gosi ko kuma fɔ an ko base o base ni Barkani de y'a bila Jalo an ka sirasiw kana taa yɛlɛma kɔnɔ cogo di u bɔra yɔrɔ o yɔrɔ la u ye kan o kan to yen an ka sirasiw kana taa kan kɔnɔ Jalo n'u taara kan o kan bɛ yen ni Barkani bɔra a kɔnɔ u ka jɛ a kɔ u ka taa kan kura kɛ 15 km ou 20 km Jalo tubabu ma ɲi Jalo tubabu tɛ hinɛ tubabu ye kafiri ye tubabu tɛ foyi wari nɔfɛ tubabu bɛ ko bɛɛ kɛ parce que Jalo an ye o fɛn minnu fɔ n ko ka taa kan kura sɛnɛ u bɛ se ka hali empoisonner ka poison kɛ a fɛnw na an ka sirasiw bɛ sa cogo tɛ don a la Jalo u kana ɲinɛ k'a fɔ o yɔrɔ kɔ wa an bɛ min fana fɔ tubabu ye bloc o bloc jɔ ni cɛncɛn bɛ fɛn fɛn kɔnɔ u k'a bɛɛ ci sabula n'u ma bɛɛ ci u bɛ se ka janfan kɛ ka bombe dɔ bila nin fɛn ninnu kɔnɔ u taalen kɔrɔ kɔ u b'a exploser an ka sirasiw bɛ sa u bɛ sɔrɔ k'a fɔ Katiba mɔgɔ ye k'olu k'a fɔ k'olu de nɔ don a bɛ dɔn ko jɔn nɔ don. donc e bɛ fɛ k'a fɔ u ni Katiba maaw tigɛ bɛ ɲɔgɔn bolo sa kɛ. mais ninnu de ye terroriste ye ninnu tɛ foyi tɛ ninnu bali o ninnu n ka mɔgɔw b'an ka jamana la ka sɔrɔ ninnu tɛ donc an ka sirasiw man ka don cogo ci la Faransi ka kan dilannen in kɔnɔ
a danger de ka bon n'a hɛrɛ ye donc n y'a f'i ɲɛna u bloc ninnu a ma kɛ anw ɲɛna min b'a kɔnɔ e b'a dɔn a bɛ se ka kɛ hali a kɔnɔ u bɛ minɛn dɔw bila a kɔnɔ min b'a to u ka drone bɛ se ka information di hali u ma k'an ka ko cogoya bɛ jateminɛ donc o de kama n ka bloc fɛn fɛn bɛ yen u k'a bɛɛ ci mais Jalo an b'o fɛnɛ u ka jateminɛ kɛ Faransi tun bɛ yɔrɔ o yɔrɔ la Gao Gosi u ka taa yɔrɔ bɛɛ lamini jateminɛ u ka sɛgɛsɛgɛliw kɛ n'a y'a sɔrɔ u ma déchets nucléaires bila yɔrɔ dɔw la parce que an bɛɛ b'a kalama k'a fɔ uranium min n'u b'a kɛ courant ye o ɲagaɲagaw n'a bɛ f'o ma ko déchets nucléaires a bila yɔrɔ t'u bolo Europe ye u bɛ se k'u to ni sen fɛ k'a don dugu jukɔrɔ yɔrɔ dɔ la san 10 san 20 san 40 ɲinan kɔ a b'a to den o den bɛ wolo o yɔrɔ ninnu na n'u ni sen tɛ na i b'a sɔrɔ dɔw ni da tɛ na a bɛ tiɲɛni don an ka wolo la donc u ka taa vérifier n'o dɔw yera yen depuis sisan an k'u nɔ minɛ parce que ninnu banko tɛ an y'o de fɔ o de la an ko n k'u ka cellule de recherche dɔ sigi mun b'a to déchet nucléaire n'a donni bɛ yɔrɔ o yɔrɔ a ka se ka ɲɛdɔn an ko o bɛɛ kɔnɔna na Jalo MINUSMA n'a ma ɲa MINUSMA ko Faransi de bɛ ale ka sécurité de d'a ma donc ale ka ba sigi sa parce que mɔgɔ tɛ yan bilen min b'ale ka sécurité d'a ma donc an ka MINUSMA cantonné a ka to a nɔ la a tɛ bouger u ka avion tɛ bouger u ka foyi tɛ bouger parce que Faransi tɛ yan bilen donc an fana tɛna u ka sécurité garantie mais o ma fisa o ka taa o ma fisa o ka to yan wa non o bɛ kɛ fɔlɔ yan'u ka mandat de cɛ mandat in tɛ renouveler o Jalo MINUSMA ka mandat tɛ se ka renouveler mais premier ministre dun non premier ministre ye a ka kuma fɔ premier ministre ti Mali ye o premier ministre m'a fɛn ɲɛna ko Asimi ko k'a bɛ jamanadenw de lamɛn yan bon anw jamanadenw de ko an tɛ MINUSMA fɛ mais olu y'o dɔn cogo di parce que kabi kuma jan jamanadenw bɛ wuli ka jɔ la k'a fɔ ko anw tɛ fɛ a ka renouveler mais o bɛɛ lajɛlen n'a ta a kuma nana fɔ aw ɲɛkɔrɔ non même a kuma min fɛnna Jalo kana kala kana barikaba don ni kuma ninnu na sa i bɛ barika don min na MINUSMA ye maa ba 15 de ye Mali jamana kan u nana depuis san joli ou bien u nana k'u bɛ population minnu lakana u ma se k'olu lakana MINUSMA ye Faransi de ye MINUSMA de bɛ ka mini don yɔrɔw la hali attaque min kɛra fɛnk'o cɛ MINUSMA de bɛ nin baara jugu la ni MINUSMA ma basigi kɛlɛ tɛ ban an mago tɛ MINUSMA la an ka jamana kan nafa foyi tɛ MINUSMA la bilen maintenant ni nin ko ninnu daminɛna premier ministre y'a ka kuma de fɔ mais o t'anw ka kuma ye dɛ ne min filɛ ne bɛ kuma ne ye wasaden an bɛ kuma jamanadenw tɔgɔ la mais o ka bɔ yen an ye tɔn dɔw de ɲɛmaa ye ni ko sera yɔrɔ dɔw la anw jamanadenw de ko an dalen tɛ MINUSMA na n'an ko an dalen t'a la est ce que ɲɛmɔgɔ bɛ se k'a bɛ to yan wa donc an ka nɔgɔ b'o kuma na pewu MINUSMA bɛ basigi yanni a ka wagati banni cɛ a tɛna renouveler Mali la yan premier ministre tɛ se ka o renouveler président yɛrɛ tɛna o renouveler fo n'a y'a sɔrɔ anw jamanaden minnu bɛ kuma n'u tɛ k'an lamɛn parce que ni maa bɛ jɛ tiɲɛ fɔ a ɲɛna dɛ MINUSMA da man di an ka sɔrɔdasiw la bi ni MINUSMA tora yan a laban sɔrɔdasiw bɛ décourager u bɛ baara bila parce que sɔrɔdasiw b'a dɔn an n'u bɛ kuma bɛɛ y'a fɔ an ɲɛna ko MINUSMA tɛ yan yɛrɛ kama wa MINUSMA de bɛ ka bombe don o tuma an b'an ci k'o la wa i tɛ yan i tɛ hɛrɛ s'an ma e bɛ tila ka to yan i bɛ mun de kɛ yan MINUSMA bɛ to yan ka mun de kɛ. MINUSMA b'a fɔ k'ale ye force d'interposition ye wa. non anw tɛ o la a donna an ni jɔn cɛ. Jalo ne ko i ma MINUSMA bɛ to yan ni sariya minnu ye o sariya bɛɛ dafara ka ban u bɛ to yan n'a y'a sɔrɔ armée tɛ se ka jamanadenw sécuriser u bɛ to yan u yɛrɛ ko Faransi de b'u sécuriser Faransi tɛ yan bilen donc u bɛ mun kɛ yan anw ka armée bɛ se k'an sécuriser o bɛ kɛ sababu ye mandat bɛ ban wa ko Faransi min b'u sécuriser o tɛ yen bilen k'u ka sécurité assurer donc an ka armée bɛ n'a sara k'olu fana ka sécurité assurer ka sɔrɔ nafa t'u la donc nin ko y'a yɛrɛ ban anw de ko ko an tɛ a ko la maintenant ni o bɔra yen an ye min fɔ an ka kuma na o ye n'i ye nin bɛɛ lajɛlen jateminɛ gouvernement kan ka sɔrɔdasiw cɛtaba de kɛ denmisɛnnin fɛn fɛn bɛ yen ni Mali ko k'u bɛ don sɔrɔdasiya la volontairement u ka o bɛɛ ta Jalo n'i y'o bɛɛ ta mɔgɔ mɔgɔ ko sɔrɔdasiya ka d'a ye o k'o ta n'i y'olu ta ka don armée la an bɛna agriculture militarisée ka sɛnɛ k'a sɔrɔdasiya cogo di n'i y'a mɛn ko sɛnɛkɛlaw tɛ sɛnɛ kɛ n ko dɔw banbaganci dɔw de bɛ t'u kama ni sɔrɔdasiw yɛrɛ dama bɛ ka sɛnɛ kɛ marifa b'u bolo u bɛ ka sɛnɛ kɛ jɔnni b'an bali sɛnɛ la mais o bɛ kɛ cogo di o bɛ kɛ cogo di n ko génie militaire tɛ yan n ko génie militaire ye armée professionnelle de ye
i t'u bila u ka tiɲɛnɛw kɛ ka espace d'u ma ka aménager machine b'u bolo u bɛ ka baara kɛ tarasiw don marifaw b'u bolo u bɛ lakanani kɛ mais u bɛ tila ka sɛnɛ kɛ o ye armée militarisée de ye n'an y'o kɛ nin temps in kɔnɔ n'i y'a mɛn an taara sɛnɛkɛlaw gɛn ka b'u ka fɛn na n'a sarasulama don dun n'i ye mɔgɔ bayiri ka ta k'o kɛ sarasu ye u bɛ ka sɛnɛ kɛ alikama bɛ sɛnɛ malo bɛ sɛnɛ sukaro bɛ cogo la coton bɛ ka sɛnɛ yɔrɔ la yɔrɔ minnu ni banbaganciw bɛ yen nɔ a bɛ tiɲɛni bɛ kɛ yan n'i y'a sɔrɔ ko sarasu de bɛ ɲɔnɔ sisan mɔgɔ dɔ bɛ taa bagoma k'u ka ɲɔw jɛnɛya n'u ka maaw fɛnɛ ta ka agriculture militariser ka fara tɔw ta kan walasa an ka se ka an ka yɛrɛ ta baara kɛ dalo o tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen diɲɛ jamana o jamana i ka yɛrɛma hɔrɔnya politique sira fɛ mara sira fɛ f'i ka wari de ka k'i bolo o kɔrɔfɔ in dunnen don non kɔrɔfɔ in depuis kuma non n bɛna min f'i ɲɛna kɔrɔfɔ in n'u b'a ta ba la u k'a ta ba la n'u m'a ta ba la yɛrɛma hɔrɔnya kɛlɛ kuma fu de don tiɲɛ tɛ jalo n bɛ fɛ i ka fɛn dɔ faamuya a fɔra ko faransi y'an ka wari bloqué UEMOA la anw de ta tɛ yan n'i y'a ye a bloqué ra est-ce que anw ta don n'a tun b'anw yɛrɛ bolo mara la a bɛ bloqué yan e b'a dɔn mɔgɔ bɛ ka wari min ye o kɔrɔ k'i ta tɛ wari ye i ta tɛ wari min ye o de bɛ bloqué mun na an t'an yɛrɛ ta dilan yafa tɛ kɛ gouvernement in ma abada n'a ma Mali ka wari dilan kuma t'a la musalaka t'a la n'an m'o kɛ o kɔrɔ de ye k'an ye kɛlɛ min kɛ an ye fu de kɛ donc o de kama Choguel ka gouvernement a y'a fɔ ka nɔgɔya o a y'a fɔ ka gɛlɛya o n'a ma Mali ka wari dilan ka d'a ma an bɛ kɛlɛ fu la wa yɛrɛma hɔrɔnya kɛlɛ tɛ yɛrɛma hɔrɔnya kɛlɛ bɛ daminɛ n'i ka wari de n'an m'o kɛ wari o wari b'an bolo faransi b'a ka wari in kɛ ka fanga in biyan parce que a dabɔlen b'o fɛnɛ kama an dun ka wari dilanni foyi t'an bali k'a dilan argument foyi tɛ k'i b'a fɔ k'an tɛ se k'an ka wari dilan a tɛ se ka ɲɛfɔ o mais an tɛ kɔniw t'a fɛrɛ la du jukɔrɔ mais n'u ma fɛrɛ tɛ bilen u bɛ bɔ de ka projet de dilan k'a bila ka na CNT la an ka voter n'an m'an ka wari dilan jalo an bɛ fu de la yɛrɛma hɔrɔnya nkalon don n'i ka wari t'i yɛrɛ ta ye donc ni a bɛ jagoya Mali kan nin wagati in na an ka wari ka kan an yɛrɛ bolo an bɛ Choguel dɛmɛ ni o ye a ye yɛrɛma hɔrɔnya dira ma armée ko kan o tiɲɛ ye mais monsieur le premier ministre n'i ma wari dilan i ka baara kɛra fu ye n'i ma wari dilan i ye nin fɛn fɛn fɔ mɔgɔw bɛ siga i la mɔgɔw b'a fɔ k'i bolo bɛ faransi bolo mɔgɔw b'a fɔ k'i bolo bɛ nin bolo dɔw bɛ k'a kuma fɔ anw dalen b'a la i bolo t'u bolo mais i jɔ i jɔyɔrɔ la n'a ma ɲɛ Assimi ye armée dilan parce qu'il est le chef suprême des armées Choguel est le ministre politique a nana politique de kan politique ti ɲɛ abada politique bɛ daminɛ wari de la a ka wari dilan a ka Mali ka wari d'a ma joona an tɛ se k'o tolérer o musalaka kuma tɛ se ka fɔ an bɛ ɲɔgɔn fɛ dɛ an b'a dɛmɛ an t'a kɔ bila mɔgɔ si ɲɛ mais wari in ka dilan k'a fɔ karisa ta ka bɔ yen mɔgɔ dɔ ka na an t'o la bilen koyi n'i bɛ yen i b'a kɛ de mun kan ka kɛ an b'a f'i ɲɛna i b'a kɛ diyagoya ni Assimi ko k'a bɛ maliyɛnw de lamɛn k'a bɛ Mali jamanadenw de lamɛn anw ko k'an b'an ka wari de fɛ donc k'an ka wari dilan o man ka kɛ ni musalaka ye o man ka kɛ ni taa ni ka segin ye an tɛ maa ye maa minnu bɛ Choguel gili tigɛ n'i ko k'i b'a gili tigɛ anw yɛrɛ b'i gili tigɛ parce que i ta ye faso binni ko de ye i ta tɛ fɛn kɛ mais mankan caman bɛ a nɔfɛ a mankan in caman kɛ kun ye mun ye barisa an y'a ye k'a fɔ Choguel ka tɛmɛni min kɛla CNT kɔnɔna na maa caman e yɛrɛ tanu kɛrɛnkɛrɛn ma ayiwa u ye i tanu bɔlɔlɔ kana sanfɛ k'a yira k'a fɔ i ye tɛmɛli min kɛ a ɲɛkɔrɔ ka laseli min kɛ ka ayiwa a kɛra tare o laseli y'a kɛ nazarakan na an bɛ fɛ i k'a fɔ an ye bamanankan ne ko de n ko an bɛ kuma o kuma na Mali ka yɛrɛma hɔrɔnya kalo 10 kɔnɔ a seginna an ma ne ka hɔrɔnya ne ka danbe tɛ se ka n to ni ne ma premier ministre ni a ka gouvernement fo o la parce que sabula san 30 filɛ an tun bɛ k'o yɛrɛma hɔrɔnya ɲini an m'o de sɔrɔ acteur de la démocratie foyi tɛna fɛn fɔ an ɲɛna Choguel ko kan Choguel mana kɛ cogo o cogo a ye mun kɛ an ma deli ka premier ministre foyi sɔrɔ Mali ka san 30 kɔnɔ min a t'a ɲɔgɔn kɛ o kɔrɔ tɛ k'an man kan ka fɔ k'a ka dɔ wɛrɛ kɛ an mago bɛ min na a bolo sisan yɛrɛma hɔrɔnya sɔrɔla sarasu ko kan yɛrɛma hɔrɔnya kumaw fɔra a baaraw kɛra mais yɛrɛma hɔrɔnya tɛ dafa n'an ka wari tɛ an bolo a ka wari dilan ka d'a ma n'a ma wari d'a ma a bɛ fɛn o fɛn na fu de don d'accord wa wari ko na o kan ka jagoya a kan a y'a ja a ma ja an bɛ bɔ UEMOA la an bɛ bɔ CEDEAO la ne ko Jalo CEDEAO yɛrɛ y'a sɛbɛn k'aw bɛ se ka bɔ CEDEAO la o sariya bɛ yen munna o tɛ lɛtiri sɛbɛn k'an bɛna bɔ a la munna
ne ko a sɛbɛnni bɛ mun de tiɲɛ gouvernement ye an b'a ɲininkali kɛ o de la barisa an tɛ fɛn dɔ yɔrɔ la ko dɔ n'a sɔrɔ ayiwa dugukolo kɛ mais ne ɲɛ t'a kunna o CEDEAO kɛlen ka nin bɛɛ ta ka anw sɛgɛrɛ négociation tɛ yen o Choguel yɛrɛ m'a fɔ ka ban an bɛɛ ɲɛna ko kalo 24 k'an bɛ taa o la k'a tɛ CEDEAO ɲininka donc o kɔrɔ k'i kɔ da CEDEAO la donc sisan a bɛ sɛbɛnni de kɛ k'an bɔra CEDEAO la CEDEAO yɛrɛ sariya ko n'i ye sɛbɛnni kɛ ko kalo 12 de b'i bolo n'a y'i diya i bɛ segin kɔ a tɛ degun lase an ma an ka wariko fan fɛ a tɛ degun lase an ma an ka wariko fan fɛ parce que an ka wari de bɛ mais degun min bɛ ka taa ma sa o man jugu ni nin bɛɛ ye an bɛ degun ma ban ka ban e bɛ mun wɛrɛ kɛ bilen wala i bɛ fɛ sisan u k'an su ta ka don yan i bolola wari bɛ o tɛ ka d'i ma CEDEAO sago bɛ se ka kɛ n ko CEDEAO Faransi ka baarakɛminɛ de n bɛ fɛ ka mun f'i ɲɛna CEDEAO i ye moi nin bɛɛ bɛ Faransi ka campagne de Sahel de kɔnɔ k'aw ni minɛ aw la k'aw ninakili minɛ aw la ka wari tigɛ aw la pour que k'aw latunu munna an tɛ nin bɛɛ to yen k'an ɲɛsin Irisiw ni Chinois ma de Jalo bi n'an y'an ɲɛsin Irisiw ni Chinois ma k'an bolo d'u ma an bɛ ka baara kɛ wari min bɛ Chinois bolo u bɛ na investissement min kɛ Mali la an bɛ bɔ nin gɛlɛya kɔnɔ bon k'an to senfila tagama na an ni Irisiw tɛ an ni Chinois tɛ an b'a bɛɛ jɛ a sera yɔrɔ dɔ la an ka kɛ hɔrɔn ye an ka tilen k'a jira Irisiw la an ni anw don wa an ni ninnu tɛ an sera o yɔrɔ de la parce que fɛn fɛn kɛra a bɛɛ daminɛna anw de kama o la n'an bɔr'o la donc kɔrɔ an bɛ bɔ UEMOA la an bɛ bɔ CEDEAO la mun bɛ ɲini président Assimi Goïta fɛ sisan Burkinabɛw bɔra Assimi fɛ yen an bɛ min ɲini Assimi fɛ a bɛɛ bɛ tali kɛ kelen na o ani Burkina dɔrɔn k'i bolo di ɲɔgɔn ma n'a ye Niger ja a ka na n'a ye Niger ja a k'a to yen ani Algérie bolo bɛ ɲɔgɔn bolo kaban ani Mauritanie fɛnɛ ye accord dɔw bila ani ɲɔgɔn cɛ min b'a to an b'an ka frontière lakana Assimi bɛ mun ɲini G5 Sahel la de a nafa jumɛn b'an kan bilen mais Mauritanie tɛ G5 Sahel kɔnɔ Mauritanie bɛ G5 Sahel fɛ mais ani Mauritanie bolo bɛ ɲɔgɔn bolo ani Algérie bolo bɛ ɲɔgɔn bolo ani Burkina bolo bɛ ɲɔgɔn bolo Niger olu y'u yɛrɛ di Faransi ma fo Faransi bɛ ka taa polisiya kɛ olu ka dugu la kaban maintenant an bɛ bɔ G5 Sahel la de parce que nafa t'a la n'an ma bɔ G5 Sahel la Faransi b'i servi ni o G5 Sahel de ka na an mago sa tuguni n'a ka avion ye o de kosɔn an bɛ se k'a fɔ ko u ye laseli min kɛ k'a fɔ k'u ka pankuru dɔ donna Mali kɔnɔ ka na pankuru yanfan fɛ G5 Sahel ka na k'u nana G5 Sahel kɛ sira fɛ donc o b'a yira k'a fɔ ko maa bɛ to yiri dɔ la ka yiri dɔ lasɔrɔ o de don donc ne y'a faamu an y'a ye k'a fɔ ko ayiwa dakun dɔ bɛ ayiwa Faransi ni Qatar jamana ni ɲɔgɔn cɛ o de y'a to maliyɛnw bɛ wuli ka jɔ la kɔsa in na ko Assimi kana taa Qatar wa ayi n bɛ fɛ ka mun f'i ɲɛna n tɛ fɛ ka nin sujet jɛngɛ fɔlɔ n bɛ to nin sujet dɔrɔn kɔnɔ n bɛ to nin sujet in kɔnɔ dɔrɔn k'a fɔ an ka bɔ G5 Sahel la o de da ka d'an na sinon an bɛ baara fu la Assimi ka bɔ a la nafa tɛ Mali kan maintenant i bɛ ka Qatar min fɔ diɲɛ bɛɛ b'a Qatar jogo dɔn Qatar mago bɛ dugukolow de la ale mago bɛ dugukolo nafolo la o tɛ sɔrɔ n'i ma terroristes dɛmɛ Assimi bɛ taa mun kɛ Qatar ale bɛ taa mun fɔ Choguel ma min fɔ ye Afrique bɛɛ jigi de bɛ Assimi kan an b'an ka taa Qatar k'a bɛ taa ko la yen Qatar yɛrɛ dɔrɔn tɛ an b'an ka taa yɔrɔ ci maintenant n'o bɔra yen mun bɛ ɲini Assimi fɛ o ye ka lettre sɛbɛn k'a ci Faransi ma ko bon accord tɛ aw ni Mali cɛ bilen traité de coopération militaire tɛ yen traité Serval tɛ yen foyi tɛ an ni ɲɔgɔn cɛ fo ni ko kura min n'o bɛ daminɛ o sen fɛ Faransi ka cɛ min nalen filɛ a ka chargé des affaires m'a dɔn Marc Didinho de don wa mun don o cɛ i b'a kalama ko gendarme de don wa min bɛna ambassade la chargé min bɛ ka na chargé des affaires gendarme de don sécurité d'état mɔgɔ de don u ka cɛ in la kɔlɔsi n'an y'a bolo minɛ minɛn kɔnɔ dɔrɔn kuma t'a la de an b'a gɛn ka taa fɛnɛ donc k'a la kɔlɔsi parce que ale nakun ye sisan a bɛ na 5e colonie min bɛ yan n'o ye faransɛ jɔnw ye a n'olu de bɛna baara kɛ pour que u bɛ Mali dafiri cogo min donc a ka lettre ci ka ci Faransi ma ko traité Serval kan ko kan t'a la yɔrɔ dɔ bɛ yen n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko an b'a dɔn ka fɔ maa dɔw bɛ yan k'u bɛ Faransi jɔnya la n'olu yɛrɛ bɛ ka jamana in yɛrɛ kɛlɛ ka ayiwa Faransi kɔkɔrɔma don ayiwa gouvernement bɛ ka mun de kɔnɔ ka décision dɔw ta sariya la parce que jamana a fɔra ko hali américains filɛ nin ye olu bɛ nkalon tigɛ k'u ka jamana jɔ u bɛ nkalon tigɛ k'u ka ɲɛmaaw dɛmɛ n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko o sariya dɔ est ce que sariya dɔ bɛ yan min bɛ se ka i ka dɔn k'a fɔ dankari kɛ o maa ninnu na sara wɛrɛ tɛ koyi Assimi bɛ constitution suspendre n'i y'a mɛn i b'i nɛn ala ja ko démocratie a don sena bɔsi constitution de bɛ yen constitution a b'o de cɛ ma ka bɔ yen dɔrɔn ka charte ka an mago bɛ min na an b'o don charte kɔnɔ cɛ o cɛ n'i ye kuma dɔ fɔ min tɛ taa jamana ko sira fɛ i ni min ka kan o bɛ k'i la liberté d'expression ye tiɲɛ ye a dun ye o laɲini kɛ a mɛnna non mais bon an bɛ continuer k'a kɛ non n bɛna min f'i ɲɛna jamana ko la a tɛ i n'a fɔ ko n'i y'a fɔ yɔrɔ min na ko k'a kɛ o
an b'a continuer k'a fɔ u y'a kɛ an b'a fɔ u m'a kɛ an b'a fɔ juru min ma anw kana o ye miirina min b'i la i k'o fɔ ye n'i ka miirina fɔ kaban a ka don ba la a kana don ba la e kɔni b'i ta fɔ mais e kɔni consciencieusement e bɛ lafiya ko n kan ka min fɔ n y'a fɔ donc kuma lasurunya la ni ne tun ye Bataki ye n ye mun labɛn ni a bayɛlɛmali bamanankan na k'o ɲɛfɔ i ɲɛna n'an y'o kɛ baro sigi kun ye en tout cas baro in kɔni ni mesure minnu filɛ an ye nin fɛn minnu boloda ni gouvernement ye baara kɛ ni nin ye a bɛ fusaya an ma kosɛbɛ kosɛbɛ nin wagati in na. D'accord. O yɔrɔ Abubakar Fɔnba ayiwa i ka dɔn k'a fɔ yanni an ka kɔrɔfɔ kuncɛ wele jumɛn de b'i bolo ayiwa k'a lase malidenw yɛrɛ ma kɛrɛnkɛrɛn ma ayiwa an bɛ gɛlɛya mun na ayiwa i bɛ se ka mun de f'u ye ani fana sɔrɔdasiw yɛrɛ dɛmɛli la ayiwa juguw kɛlɛli la e bɛ se ka laɲini jumɛn de kɛ malidenw yɛrɛ fɛ. N bɛ min fɔ maliyɛnw ɲɛna n b'a fɔ n ko embargo ko u k'a bɔ kunkolo la a kɛra kunkolo la ko de embargo tɛ tiɲɛ Mali tɛ embargo la diɲɛ bɛɛ bɛ embargo bɛ diɲɛ bɛɛ kan n b'a f'i ɲɛna Mali y'a to coronavirus la k'a to CEDEAO ka embargo la saraw bɛ ka kɛ saraw ma tigɛ mun ka gɛlɛn ne ma embargo tɛ anw ka balo minnu da la olu sɔngɔ ka yɛlɛ o kɔni o ye ministre de l'industrie a k'i jɔ o jɔyɔrɔ la dɛ an bɛ fɛn minnu sɛnɛ k'olu la yɛlɛ i b'a fɔ k'o taara san yɔrɔ wɛrɛ o de ye kojugu ye o de kan ka dabila maintenant embargo tɛ tiɲɛ u bɛ ka embargo fɔ de k'a don mɔgɔw kunkolo la sinon Faransi yɛrɛ bi gɛlɛya min b'u kan a tɛ maa si kan Jalo n y'a fɔ n ka kuma na Faransi bi ala ni gɛlɛya bolo ala ni makɔrɔ ka fanga mara kojugu bolo kunkolola bana bɛ maa 12 de la maa 12 kunkolola bana b'o la des psychopathes 12 millions de Français sont psychopathes ayiwa donc u kana na gɛlɛya bɛ diɲɛ fan bɛɛ u kana na fɔ ko an bɛ transition kɛlɛ ko gɛlɛya gɛlɛya ko in tɛ tiɲɛ ye n'a ala y'u ci n'an bɔra nin kɔnɔ a bɛ gɛlɛya mais n bɛ min f'u ɲɛna transition in n'a tiɲɛna Jalo ala k'an kisi k'an tanga o ye Mali ko bannen ye dɛ Mali bɛ fara dɛ Mali bɛ fara dɛ Bamakɔ ko tɛ k'a la bɛɛ b'i ta ta donc n'u tɛ fɛ Mali ka fara an ka transition in dɛmɛ a ka réussi bɛɛ ye parce que laɲini ye de ka Mali fara sisan an tun bɛ siran fɛn fɛn ye an tun bɛ siran ko Azawad an tun bɛ siran ko accord d'Alger sisan o si tɛ yen bilen Mali bɛ k'a ka baara kɛ donc an k'an bolo di ɲɔgɔn ma an ka Mali ko kɛlɛ kɛ mun ye armée dɛmɛli ye ne kɔni bɛ min dɔn n bɛ segin n ka kuma kelen kan ne bɛ fɛ Mali la an bɛɛ ka bɔ an k'a fɔ k'an bɛ téléphone min ci an bɛ WhatsApp min kan an bɛ Facebook min kan o téléphone ciw la minute kelen o minute kelen an ka taama kelen di an ka jamana ma o b'a to an bɛ miliyari 14 di jamana ma don o don n'a y'a sɔrɔ don o don k'an bɛ miliyari 14 di Mali armée ma est ce que an bɛ sɛgɛn yan est ce que baarako bɛ gɛlɛya donc k'a fɔ faamaw fɛnɛ halisa an k'an bolo di ɲɔgɔn ma u bɛ sira mun kan u ka dɔ fara a kan tiɲɛ don an mago bɛ fɛn caman na mais u k'a lajɛ an mago bɛ minnu na u ka teliya walasa jamanadenw halisa danaya ka sabati an ni ɲɔgɔn cɛ hakɛto bɛ nin na salala Mamadu. Kɔrɔfɔ faamuya filɛbagaw an b'a ladɔn k'a fɔ an ni honorable docteur Abubakar Fɔnba de tun bɛ ɲɔgɔn bolo ayiwa bamanankan na a ka se ka ɲɛfɔli kɛ an ɲɛna ayiwa ka sanga i ka dɔn k'a fɔ a yɛrɛ ka laɲiniw ka laɲini mun ni a y'a sɛbɛn fɔlɔ la nanzarakan na k'a da jamana ɲɛmɔgɔw ɲɛkɔrɔ ani jamanadenw ɲɛkɔrɔ ka sanga i ka dɔn k'a fɔ ni bɛnkanni wale saba mun kɛra k'a ɲɛsin an ka ayiwa wolomasiri tabaw ma kari don abrikalo tile 24 san 2022 a bɛɛ lajɛlen kɛla ka tugu ɲɔgɔn na ani fana i ka dɔn k'a fɔ gosi nanzaraw ye i ka dɔn k'a fɔ fɛɛrɛ bɛnbɛn min tigɛ an kama k'a jira k'a fɔ jɛmaw la ayiwa ko su dɔw yela o bɛ fɛ ka o jalaki ta ka bin an kan ni nu y'a ta ka lajɛ olu yɛrɛ ka baara kɛlenw de don ayiwa i ka dɔn k'a fɔ zon sɔminen a yɛrɛ la a bɛ fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen kɛ walasa ka se k'a yɛrɛ jɛbajɛya an ka hakili to an yɛrɛ la an k'an ka jamana ɲɛmaw an k'u kɔkɔrɔma don sanga ni waati bɛɛ lajɛlen faso joli la an ka ɲɔgɔn sen bila an ka ɲɔgɔn tɛgɛ minɛ o de bɛ se ka kɛ sababu ye jamana in ka bɔ nɔgɔ la honorable docteur Abubakar b'a fɔ an ɲɛna cogo min na sanga ni waati bɛɛ ko jɔyɔrɔ bɛ bɛɛ lajɛlen bolo jɔyɔrɔ bɛ bɛɛ lajɛlen a ma se an ka CNT kɔnɔ walima i ka dɔn k'a fɔ an ka se yɔrɔ dɔ la bɛɛ lajɛlen ka kɛta sɛnɛkɛlaw y'u jɔyɔrɔ fa Mali ko la k'a d'a kan u ye Mali sanayɛlɛ sanfɛ Mali kɛla jɔyɔrɔ fɔlɔ tigilama ye kɔɔri sɛnɛ na farafinna mun bɛ bɛɛ lajɛlen wa i ka dɔn k'a fɔ an ye tɔnɔba de sɔrɔ CMDT ayiwa a ye tɔnɔ min sɔrɔ miliyari 5 ani sefa wari 400 000 bɔ ɲɔgɔn ko donc an k'an jija cogo bɛɛ lajɛlen bɛɛ ka taa kɛ i ka yɔrɔ la bɛɛ nin yɔrɔ bɛ Mali ko la wa a ma yira k'a fɔ ko n'a nɔrɔ i nin yɔrɔ Mali ko la ko jagoya i ka kɛ Asimi sigiyɔrɔ la Choguel sigiyɔrɔ la walima CNT kɔnɔna na nka i bɛ se ka to i sigiyɔrɔ dɔ la ka fɛn dɔ kɛ an b'aw fɔ ka waleɲumandɔn an bɛ taa munumunu ka segin ka na nanzarakan na k'a lase aw bɛɛ lajɛlen ma Abdul Jalo ale de tun bɛ ka ɲininkali sɛmɛ honorable docteur Abubakar Fɔnba la n'an bɛ ko bɛ anw na ka ɲininkali dɔw sɛmɛ an ka se ka sɛmɛ i ka dɔn k'a fɔ an ka jamana maabaaw la a ye weleli kɛ 76
97 28 06 an dɛmɛbagaw an ka folibugu ye sanga ni waati bɛɛ lajɛlen kɛrɛnkɛrɛnma Korima ale ni ka dɔn k'a fɔ la famille de feu professeur agrégé Yaya Fofana ala ka dayɔrɔ suma ala ka dayɔrɔ nɛɛma aw k'an bɛn sigili wɛrɛ ma tubabukan an bɛn'o daminɛ sisan